Hallelujah. Hallelujah. የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ድንቆችን ይሰራል። God's word still works wonders. በዚህ ወር This month, በእርግጠኝነት እላችኋለሁ I will say to you assuredly, በሕይወታችሁ አይታችሁ የማታውቁትን ድንቆች ማየት you ትጀምራላችሁ። shall start looking the miracles you have never seen in your ያመነ life. አንድ ሰው ብቻ አሜን If you ይላል። believe this, say amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ትናንትና የጀመርነውን ክፍል እንቀጥላለን። ክፍል 2ን We shall proceed the topic we have started yesterday. የቃሉ ስር ነቀል ለውጥ ኃይልን መረዳት የሚል ነው። Understanding the turnaround power of the word. ሃሌሉያ። Hallelujah. የእግዚአብሔር ቃል ስር ነቀል ለውጥን የሚያመጣ ኃይልን የተሸከመ ነው። God's word carries a power that brings a turnaround. ሃሌሉያ። Hallelujah. ብዙዎች የእግዚአብሔር ቃል የተሸከመውን አያውቁትም። Most individuals didn't know what the word of God is carrying. ስለዚህ በሕይወታቸው ስር ነቀል ለውጥን እየተለማመዱ አይደለም። Because of that, they are not experiencing a turnaround in their life. ለዚህም ደግሞ Because of this, ሰይጣን ሐሳባቸውን ያሳወራል፣ Satan will blind for their thought. እንዳያውቁ ያደርጋል። He will make them not to know it. ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ Today at this moment, ብዙ ሰዎች ሕይወታቸውን በሾርት ከት ነው ወይም ደግሞ በአቋራጭ መንገድ መምራት ነው የሚፈልጉት። many individuals want to lead their life by a shortcut. ምክንያቱም ቃሉ ስራን ይጠይቃል። Because the word expects from us a work. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስንቶቻችሁ በቃሉ መስራት How ትፈልጋላችሁ? many of you want to work by his word? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ቃሉ ስራን ይጠይቃል። The word demands a work from us. አብርሃምን እግዚአብሔር ተናገረው። The Lord spoke unto Abraham. አብርሃም ወጣት ሆኖ አይደለም የተናገረው። He didn't spoke unto Abraham when he's young. የ75 ዓመት ሰው በነበረ ጊዜ It is at the time when he's 75 years old. ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ When you read from Genesis chapter 12, start from verse 1, የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም መጣ። the word of God came to Abraham. እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ከአገር ከዘመዶች ከአባትህም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው። Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will show thee. ቁጥር 2 ላይ ሲናገር From verse 2, ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ and I will make you a great nation, እባርክሃለሁ፣ and I will bless you, ስምንም አበከብረዋለሁ፣ I will make your name great, ለበረከቱን አለ። and you shall be for a blessing. ሃሌሉያ። Hallelujah. የሚባርኩን እባርካለሁ፣ And I will bless them that bless you, የሚረግሙን እረግማለሁ፣ curse him that curses you, የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ። and in you shall all the families of the earth shall be blessed. ይሄ ቃል ሲመጣ When this word come, አብርሃም ቤት የለውም። Abraham have no house. ሃሌሉያ። Hallelujah. አብርሃም ትዳር ራሱ የመሰረተው በአባቱ ቤት ውስጥ ነው። Even Abraham got married in the house of his father. ሃሌሉያ። Hallelujah. አብርሃም እዛው ቤት ውስጥ መቀጠል ነው ሐሳቡ የነበረው። The thought of Abraham is to continue in that same house of his father. ምክንያቱም ምዕራፍ 14 መጨረሻው ቁጥር ላይ ስትመለከቱ አባቱ እንደሞተ ይናገራል። When you read on chapter 14 around the last verse, we see as if his father is dead. ነገር አብርሃም የአባቱ ቤት ወራሽ ነው። Because Abraham is the inheritor of the house of his father. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር ግን ላንተ ያለኝ ሐሳብ ይሄ አይደለም አለ። The Lord said, the thought I have towards you is not ታላቅ ሕዝብ this. He አደርግሃለሁ said, አለ። I will make you a great nation. እባርክሃለሁ I አለ። will bless you. የምድር ነገዶች በአንተ ይባረካሉ Also አለ። the nation of the world shall be blessed by you. ምንም ያልነበረው ሰው The man who have nothing before, የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ when the word of God come, የትውልድ በረከት ሆነ። he became a blessing for ዛሬ the nation. ለኔና ለናንተ አባት ሆነ። Today he became a father for me and for you. ዛሬ እኔና እናንተ የምንፈልገው የምንገናኘው በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የመጣው የአብርሃም በረከት ነው። Today a blessing we encounter via Christ is a blessing of Abraham. ለዚህ ነው ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 13 እና 14 ላይ ሲናገር That's why on Galatians chapter 3 verse 12, 13, 14, በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ የሕግ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። Christ has redeemed us from the curse of the law,
being made curse for us, for his return curse is everyone that hangs on a tree. ስለኛ እርግማን ሆኖ ከእርግማን ዋጀን ይላል። He became a curse for us to redeem us from a curse. ለምን እንደሆነ ሲናገር ቁጥር 14 ላይ He speaks about why he did that. የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል, that we might receive the promise of the Spirit through faith. የእምነት ተስፋ ምንድነው? What is this promise of the የአብርሃም በረከት። It is Abraham's blessing. የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርሳቸው ዘንድ that the blessing of Abraham might come on Gentiles through Christ Jesus. ይህ ስር ነቀል ለውጥ ነው። This is a turn around. አብርሃምን ከአንድ ተራ ግለሰብ ከጥገኛ ከሆነ ግለሰብ አውጥቶ ወደ ትውልድ በረከት ያሸጋገረ። The Lord changed Abraham from an ordinary person into a generational blessing. ስለዚህ አንድን ሰው አብርሃምን ከጥገኝነት አውጥቶ ለትውልድ በረከት ያደረገው ያው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል። The word that transformed Abraham from depending on other into a great person, that word still works today. የእግዚአብሔር ቃል ኃይሉ አልቀነሰም። The power of the word of God is not የእግዚአብሔር diminished. ቃል አሁንም ይሰራል። God's word still works today. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። To Jesus. ነገር ግን ቃሉ የሚያምነው ይፈልጋል። But the word wants, demands those who believes in it. ስራ የሌለው እምነት ደግሞ የሞተ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። The Bible says a faith without work is dead. ያመነውን የእግዚአብሔር ቃል ልንሰራበት ይገባል። We need to operate in the word of God we have believed in. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ ነው። This is my prayer today. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of Nazareth. በቃሉ ለመስራት የሆነ ጸጋ ተቀበሉ። Receive a grace to operate in the word of God. በቃሉ ለመስራት የሆነ ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to work in the word of God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለእግዚአብሔር Glory ይሁን። to God. ስለዚህ የሚያስፈልገን የቃሉ ብርሃን ነው። What we demand is the light of the word. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር On 2 Corinthians chapter 4 verse 6. ሃሌሉያ Hallelujah. በክርስቶስ ፊት የእግዚአብሔር የክብሩ ዕውቀት ብርሃን እንዲሰጥ በልባችሁ ውስጥ የበራ በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው። For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in face of Jesus Christ. ሃሌሉያ Hallelujah. በጨለማ ብርሃን ይብራ ያለ ማን ነው? The Lord who said, let light shine in darkness is whom? ዛሬ እግዚአብሔር በአንድ ሰው በሕይወቱ ጨለማ ላይ ብርሃንን ይናገራል። God shall speak today on someone's life darkness, his light. በኢየሱስ ስም የቃሉን ብርሃን መገናኘት ይሁንላችሁ። In the name of Jesus, may you encounter the light of the world. ብርሃን ይብራ ያለ The Lord who said, let the light shine. ስለዚህ ጨለማ እንዲቀጥል እግዚአብሔር አይፈቅድም። It's not the will of God for the darkness to continue. ትናንትና እንደተናገርኩት As we spoke yesterday, ይህ ዓለም በጨለማ የተያዘ ነው። this world is bound by darkness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ይህ በጨለማ የተያዘ ዓለም ውስጥ In this world that's filled with darkness, ጨለማ እንዳይዘን በብርሃን መመላለስ አለብን። for the darkness not to bind, not to hold us, we need to walk in light. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ ነው። This is my prayer today. በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus of Nazareth, በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ላይ in each one's life, የትኛውም ክፉ የዘራው ጨለማ any darkness that was prepared by the በኢየሱስ ስም evil, በብርሃን የተቀየረ in ይሁን። the name of Jesus, let it be changed ክብር into light. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር On Genesis chapter 1 verse 3, እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ ይላል። and the Lord said, let there be light, and there was light. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር In our Bible, ስለ እናንተ የማስባትን ሐሳብን ያውቃለሁ አለ። I ኤርምያስ know ምዕራፍ the 11 thought ላይ I have towards you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። ስለ Hallelujah. እናንተ የማስባትን ሐሳብን ያውቃለሁ አለ። He says, I know the thought I have towards you. ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፉ ነገር አይደለም አለ። To give you a future is a thought of good, not of evil. የእግዚአብሔር ሐሳብ የብርሃን ሐሳብ ነው። God's will is a will of light. በሕይወታችሁ የገጠማችሁ ያለ ጨለማ ካለ እሱ የክፉ ሐሳብ ነው። If you are facing any forms of darkness in your life,
it is the thought of the evil. ለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ከ9 እስከ 10 ሲናገር That's why in 1 Peter chapter 2 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከ9 እስከ 10 start from verse 9 to 10 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁ የእርሱም በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show for the praise of him who has called you out of darkness into the marvelous light. ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችኋል Who called you out of darkness into his marvelous light. ስለዚህ የተጠራነው ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ ነው We are called from darkness into a marvelous light. የእርሱም በጎነት ለመናገር To speak about his goodness. ሃሌሉያ Hallelujah. በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. እግዚአብሔር በእናንተ እንደሚሰራ ምልክት ሆናችሁ ትገለጣላችሁ You shall become a sign as if the Lord is working in ቁጥር you. 10 ላይ ሲናገር On verse 10, ሃሌሉያ Hallelujah. እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምሕረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምሕረት አግኝታችኋል which in time past were not a people but are now the people of God, which had not obtained mercy but now you have obtained mercy. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ ስንቶች ምሕረቱን አግኝታችኋል How many of you have received this mercy? አቤት ምሕረት የበዛል እንደኔ ያለው አዎ አቤት ጸጋ የበዛል እንደኔ ያለው እንደኔ ያለው አዎ ያመስግን እንጂ ኦ ስላደረክል ሌላ ምን ቃል አለው ሌላ ምን ቃል አለ ያመስግን እንጂ ኦ ስላደረክል ሌላ ምን ቃል አለው ሌላ ምን ቃል ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ርናይቼው ልኖር ተግቤ ሁሌ በልቤ እኔ የምመኘው አንተን ማመስገን ስምን ማክበር ነው አይኔ በርቶልኝ የውስጥ ሐሳቤ ክብርን አይቼው ልኖር ተግቤ ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ምሕረት አግኝተናል We have obtained mercy. ምሕረቱ ወደ ብርሃኑ አምጥቶናል His mercy brought us into his light. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ ቀን ጀምሮ Start from this day. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. የቃሉ ብርሃን መገናኘት ይሆነላችሁ Shall encounter the light of his የቃሉ word. መገለጦች ማግኘት ይሆነላችሁ You encounter the light of his word. ስለዚህ ወደ ቃሉ መገለጥ የሚያደርሱ መንገዶችን ፈጠን ብዬ እነግራቸዋለሁ See swiftly the path that takes us into the revelation of his word. የመጀመሪያው ቃሉን በስራ ላይ ለማዋል ሙሉ ለሙሉ ራስን መስጠት ያስፈልጋል Primarily to put his word into work, we need to fully commit ourselves unto it. ሃሌሉያ Hallelujah. ራስን አሳልፎ መስጠት ያስፈልጋል We need to surrender ourselves to it. ሃሌሉያ Hallelujah. ለቃሉ መሰጠትን ይጠይቃል It requires demands committing አንድ to the word. ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር On 1 Timothy አንድ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 chapter 4 verse 15 ማደግ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ
ይህንን አስብ ይህን አዘውትራል Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. ሃሌሉያ Hallelujah. ይህንን አስብ Meditate this. ይህንን ደግሞ አዘውትር Just repeat this. እዛው ቁጥር 16 ላይ ለራስና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህም ጽና ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙንም ታደናለህ On verse 16 it says, take it unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for it in doing this so shall both save thyself and that hear thee. ሃሌሉያ Hallelujah. ይህንን አስብ Think of this meditation. ማሰብ ይጠበቀው ያ ማለት ምን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ኑር We need to live in such thought continuously. በቃሉ ሐሳብ ውስጥ መኖር ይጠይቃል It demands to live in the thought of the word. በቃሉ ሐሳብ ውስጥ ስንኖር ነው ብርሃን የሚመጣው It is when we live in the thought of his word that we get the light. በኢየሱስ ስም በቃሉ ሐሳብ ለመኖር ጸጋ ተቀበሉ In the name of Jesus, receive the grace that helps you to live in the thought of the word. ሁለተኛው የሰይጣን መሸፈኛ ለማስወገድ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መዋጋታችሁን ቀጥሉ The second thing is continue fighting in the blood of Jesus to remove, to destroy the veil of the devil. የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከሞተ ሥራ ሕሊና ሁሉ ነፃ ያወጣል The blood of Jesus shall liberate us from the dead works of the flesh. የክፉ ሐሳብን በደሙ ተቃወሙት Resist the thought of evil by the blood of Jesus. መሸፈኛውን ለመግፈፍ ደሙን ተጠቀሙ To take away the veil, use the blood. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል The Bible says the Lord of this world blindfolded the mind of the peoples. ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ When Jesus is hung on the cross, የደሙ ጠብታ ከሱ ላይ ወርዶ መሬት በነካ ጊዜ when his blood spilled and touched the earth, አለቶች ተሰነጠቁ the rocks are broken. የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ለሁለት ተሰነጠቀ The ይላል veil of the temple is brought to two. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ያ መቅደሱ መጋረጃ መሰንጠቁ የሚያሳየው What shows us from the veil of the ወደ temple እግዚአብሔር ሕልውና ለመግባት ያሉ መሸፈኛዎች ሁሉ ተወግደዋል that means every veils that are formerly hindering us to enter into the revelation of the word is taken away. ዛሬ ሰይጣን ያን መጋረጃ እንደተቀደደ ያውቃል Today Satan knows as if that veil is already teared down. እኔና እናንተ ወደሱ መግባትን እንዳገኘን ያውቃል He knows as if we have gotten an entrance, a gateway into the world. ነገር ግን አይናችን ስር ሌላ መጋረጃ ማስቀመጥ ይፈልጋል But he wants to put another veil under our eyes እንዳናይ for us not to see. ምክንያቱም ካየን ከሱ ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንወጣለን Because if we see that, we shall liberate fully from his control. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ ነው Today this is my prayer. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus of Nazareth. ሰይጣን በሕይወታችሁ ወደፊት እንዳትቀጥሉ ያስቀመጠው የትኛው መሸፈኛ Any veil Satan put before you not to go forward. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከአእምሮአችሁ ላይ የተወገደ In the ይሆን name of Jesus, let it be destroyed from your mind. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ የሰይጣንን መሸፈኛ መቃወም አለብን በደሙ So we need to fight the veil of Satan by the blood of ራእይ Jesus. 12:11 ላይ ሲናገር On Revelation 12:11, እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት ነፍሳቸውንም እስከ ሞት አልወደዱም ይላል and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. ከበጉ ደም የተነሳ Because of the blood of the Lamb. ስለዚህ የበጉ ደም ድል ይነሳል The blood of the Lamb gives us victory. ስለዚህ ደሙን ተጠቀሙ So use the blood. ሌላው ሶስተኛው Number 3. በመሻቶቻችሁ አቅጣጫ ጠቃሚ መጽሐፍቶችን ሌሎች መረጃ ሊሰጧችሁ የሚችሉ ቁሳቁሶችን ኦዲዮ ቪዲዮ የተለያየ እነሱን ፈልጋችሁ አገኙ In the direction of our desires, go for
books, materials, tools, audios that helps us. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ይሄ ወደ ብርሃን ወደ መገለጡ የመዳረሻ መንገድ ነው። This is the pathways to the revelation or the light of the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር ባሪያ ቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። God's servant speaks about this repeatedly. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለ ገንዘብ ብልጽግና About prosperity. ሲፈልጉ When he want about prosperity. የግሎሪያ ኮፕላንድና የኬኔት ኮፕላንድን መጽሐፍ ያዙ። He hold the book of Gloria Copeland and Kenneth Copeland. ሃሌሉያ። Hallelujah. The Law of Prosperity የሚል መጽሐፍን ያገኙ። A book with a topic of the law of prosperity. መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ያዙ። Then he also took his Bible. ከዛ ውስጥ ብርሃንን ተገናኙ። Then he encountered light from it. ሃሌሉያ። Hallelujah. የቤተ ክርስቲያን እድገት ሲፈልጉ About when he come to for the church growth, የያንግቾን ማቴሪያሎች ፈለጉ። he searched for young choice materials. ከዛ ተገናኙ። Then he got an encounter. በእናንተ የሥራ አቅጣጫ ላይ In your direction of career or job, ብርሃን የምትፈልጉ ከሆነ if you are seeking በዛ for light, ተመሳሳይ የተሳካላቸውን ሰዎች የነሱን ማቴሪያል ፈልጉ። go for materials of individuals who had got a success on those areas. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር ዳንኤል 9:2 ላይ In our Bible on Daniel chapter 2 verse 9. ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ Daniel 9 chapter 2. በነገሰ በመጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበትን 70ውን ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነብዩ ኤርሚያስ የተናገረውን የዓመቱን ቁጥር በመጽሐፍ አስተዋልኳል። In the first year of his reign, I Daniel understood by books the numbers of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. ዳንኤል ወደ ኤርሚያስ መጽሐፍ ነው ሄደው። Daniel goes to the book of Jeremiah. የሚፈልገው የኢየሩሳሌም መፍረስ መቼ ነው የሚፈጸመው? የቀጠረው ጊዜ መቼ ነው? What he is looking for is the time by the wall of Jerusalem is going to desolate. ስለዚህ የዳንኤል ማነው የዳንኤልን መጽሐፍ ፈለገ። He looked for Jeremiah's book. ማነው የኤርሚያስ መጽሐፍ ማለት He ክብር looked for ለኢየሱስ። Jeremiah's book. ሃሌሉያ። Hallelujah. የኔና የናንተ ኤርሚያሶች አሉ። There are our Jeremiahs. at ክብር this time. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር ከፊታችን ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። The Lord put before us. የጻፋቸው መጽሐፍቶች አሉ። There are books written by them. መልእክቶች አሉ። There are messages. አግኟቸው። Look for them. ሕይወታችሁ ይቀየራል Your life shall transform. በኢየሱስ ክርስቶስ In ስም። the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ። የሰዎች ምስክርነትም ሊሆን ይችላል። It might be testimonies of others. አንድ ወንድም እናትና አባቴ ከ32 ዓመት በኋላ መገናኘታቸውን እንደገና ጋብቻ መመስረታቸውን ስመሰክር ሰማ። One individual heard when a brother or someone is testifying as if his parents have rejoined back after 32 years. የሱ እናትና አባት ደግሞ 14 ዓመት ተለያይተው ነበር። And the person's father and mother is separated for 14 years. ያን ምስክርነት ተቀበለ። He received that testimony. እግዚአብሔር ለፓስተር ያደረገ ለኔም ያደርግልኛል አለ። And he said the Lord shall do the thing he have done for pastor. ከ15 ቀን በኋላ Then after 15 days, ተገናኝተው የማያውቁት ለብቻቸው ተነጋግረው ወደ ቤት አብረው መጡ። his father and mother whom have never met each other and come to their own house. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር ከፊታችሁ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። There are individuals whom the Lord put before you. የነሱ ምስክርነት አለ። Their testimonies are also there እነሱ for you. የጻፏቸው አሉ። Their books are before you. ተጠቀሙባቸው። Use it. ሃሌሉያ። Hallelujah. መጽሐፍ ግዙ የምንለው ለመሸጥ ፈልገን አይደለም። When we say buy the books, we are not willing to የእናንተ sell them. ህይወት እንዲቀየር ነው። We are for the transformation of your lives. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። ሌላ አራተኛ የምትፈልጉትን ውጤት ለማግኘትና እምነታችሁን ለማነሳሳት ከናንተ በፊት የምትፈልጉትን አይነት ጥርመሳ ወይም ስኬቶችን ያገኙትን ፈልጋችሁ አገኙ። To get the desires of your health and to boost your faith,
go for those individuals who get the type of your results that goes before you. እናንተ ያለፋችሁበት መንገድ ያለፉ ሰዎች አሉ። There are individuals who have already passed through the path you are passing through. እናንተ የመጀመሪያው አይደላችሁ። Are not the first ones. የእናንተ ጉዳይ የተለየ አይደለም። Your case is not a special case. ከእናንተ በፊት ያለፉ ሰዎች አሉ። There are individuals who passed before you through that path. አግኙ እነሱን። Locate them. መጽሐፍ ቅዱሳችን ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 12 ሲናገር Our Bible on Hebrew chapter 6 starting from verse 12. ሃሌሉያ Hallelujah. በእምነትና በትዕግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ ያንዳንዳችሁ ያንን ትጋት እስከ መጨረሻ እንድታሳዩ እንመኛለን ይላል። That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. በእምነትና በትዕግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱት እንድትመስሉ እንጂ Be the possessors, inheritors of those who through faith and patience. ዳተኞች እንዳትሆኑ። Don't be slothful. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ዳተኛ አትሁኑ። Don't be a slothful one. እነሱ የወረሱትን ለመውረስ የነሱን መንገድ ማየት ያስፈልጋል። To inherit the things they have inherited, we need to follow their path. ምንድነው የመንፈሳዊ መረዳት ጥቅሞቹ? What are the benefits of spiritual understanding? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብርሃን ሲመጣ መረዳት ይመጣል። When light comes, understanding follows. መረዳት ጥቅሙ ምንድነው? What's the benefit of understanding? ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር On Colossians chapter 1 verse 9. ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህን ሁሉ ከሰማንበት ጀምረን የፈቃዱን ዕውቀት መንፈሳዊ ጥበብና አእምሮን ሁሉ እንዲሞላባችሁ እየለመንን ስለናንተ ጸሎትን አልተውንም። For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. ሃሌሉያ Hallelujah. የፈቃዱ ዕውቀት መንፈሳዊ ጥበብና አእምሮ ሁሉ እንዲሞላባችኋል። That you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual ያ understanding. ነው መረዳት ማለት። That's what we mean by understanding. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of ሙላቱ Jesus ይደርባችሁ። Christ, let this come upon you. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ የመጀመሪያ መንፈሳዊ መረዳት ጥቅም ጤንነትና ብርታትን ታገኛለህ። The first benefit of spiritual understanding is you shall receive strength and health. ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 20 እስከ 22 ሲናገር On Proverbs chapter 4 starting from verse 20 to 21. ልጄ ሆይ ንግግርን አድምጥ፣ ወደ ቃሌም ጆሮህን አዘንብላል። It says, my son, attend to my words and incline thine ear unto my sayings. ከዓይንህም አታርቃት፣ በልብህም ውስጥ ጠብቃት። Let them not to depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. ሃሌሉያ Hallelujah. ለሚያገኟት ሕይወት ለስጋቸውም ሁሉ ፈውስ ነው። For they are life unto those that find them and health to all their flesh. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ አይኖቻችን ሲከፈቱ When our eyes are open, የመረዳት አይኖቻችን ሲበሩ when our eyes of understanding are opened, እምነት ሕይወት ያገኛል። faith gets life. የዛ ሰዓት ጤንነትና ብርታት የተጠበቀ ይሆናል። At that time, our strength and health shall be protected. ሁለተኛው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ደስታ ነው። Number 2 is supernatural joy. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱስ ኤርምያስ 15:16 ላይ ሲናገር The Bible says on Jeremiah chapter 15, ቃል ተገኝቷል እኔም በልቼዋለሁ፣ አቤቱ የሠራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃል ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኛል። thy words were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. መንፈሳዊ መረዳት ሲመጣ የልብ ደስታ ይመጣል። When spiritual understanding arrives, the joy of the heart shall come. ምክንያቱም ደስታን ከውስጥ ነው የሚመጣው። Because joy, it comes out of the inner part. ሃሌሉያ Hallelujah. መረዳት ሲመጣ በዙሪያችሁ ያለው ሁኔታ ምንም ይምሰል When the understanding comes, whatever, though the situations around you seems like anything, በዙሪያችሁ ያለው የሚታየው ነገር አልተለወጠም። the things you are looking at is not changing at the moment, ነገር ግን ደስታ ይመጣል። but joy shall come. ታስታውሳላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐና ወደ ሴሎ ሄዳ
በመረዳት ጸለየች። Do you remember in our Bible, Hannah go to Shiloh and she prayed with an understanding. ብትሰጠኝ ላንተ እሰጥሃለሁ አለች። If you give me, I shall give back to you. ነብዩ የሰከረች መሰለው። Even the prophet thinks as if she is drunk. እኔ ልቤን በእግዚአብሔር ፊት አፍስሻለሁ አለ። I'm pouring my head before the Lord, she said. እዛ ነብዩ በመጨረሻ እግዚአብሔር የለመንሽውን ልመና ይስጥሽ አለ። The prophet said, may the Lord grant you the desires of your heart. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር When the Bible speaks, ፊቷን ሐዘንተኛ መስሎ አልታየም። she has never got sorrow after that moment. ለምን መረዳት መጥቷል። Why the understanding has come. እንደ ከዚህ በፊቱ አይደለም ስትመላለስ የነበረው። She is not walking like before. አሁን የመጣችው በመረዳት ነው። At this moment she came with an understanding. ሁኔታው እኮ አልተቀየረም። The situation is not changing. ልጅ አቅፋ አይደለም ከዛ ቦታ የወጣችው። She is not going by carrying a child from that place. መረዳት አግኝታ ነው። She have received understanding. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. በእያንዳንዱ ነገሮቻችሁ ላይ In every issues of your life. የመረዳት አይኖቻችሁ በኢየሱስ ስም ይብራ። May your eyes of understanding open. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኤርምያስ 15:16 ላይ On Jeremiah 15:16, ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኛል። your word becomes joy and rejoicing. ሶስተኛው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ሰላም ነው። Number 3, it's supernatural peace. ሃሌሉያ። ይሄ ሰላም ማለት This peace means ዙሪያችሁ ምንም ነገር የለም ማለት አይደለም። that doesn't mean there is nothing around you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ሰላም አለኝ፣ ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ሰላም አለኝ፣ ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ሰላም አለኝ፣ ሰላም አለኝ ካንተ ጋር። ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መዝሙር 119 ቁጥር 165 ላይ ሲናገር On Psalms chapter 119, chapter 165. መዝሙር 119 ቁጥር 165 Psalms 119 verse 1. ሕግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው እንቅፋትም የለባቸውም ይላል። It says, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሕግን ለሚወዱ ብዙ ሰላም ነው። Great peace have they which love thy law. ሃሌሉያ። Hallelujah. በጌታ በኢየሱስ ስም ብዙ ሰላም In the ይደርባችሁ። name of Jesus, may abundant peace come upon you. ይህ ሰላም ከውጭ የምትቀበሉት አይደለም። This peace is not the thing that you should receive from the external. ይህ ሰላም ከውስጥ ወደ ውጭ This የሚወጣ peace ነው። is a peace that comes from inner to the outer part. ሃሌሉያ። Hallelujah. ውስጡ ሰላም ያልሆነ ሰው A man whose inner part is not peaceful, ጦርነት በሌለበት ቤት ውስጥ ብታስቀምጡትም ሰላም የለውም። even if you keep him in the house where there is no battle, he have no peace. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ To ይሁን። Jesus. አይተኛም። He cannot ኮሽ ባለ sleep. ቁጥር ምንድነው ይላል። He just simply awake always. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the name of Jesus. ማንኛውም የሚያውካችሁ ነገር ሁሉ ከሕይወታችሁ የተወገደ ይሁን። Anything that is tormenting you shall be destroyed from your life. ውስጣችሁ በእግዚአብሔር ሰላም የተሞላ ይሁን። Inner part shall be filled with the peace of the ስለዚህ Lord. መረዳት ሲሞላ ሰላም ነው። When we are filled with understanding, there is peace. እኔ ሌሊት የሚያሯሩጠኝ ነገር የለም። There is nothing that pursues me during the night time. ስተኛ ተኛለሁ። When I sleep, I sleep. ምንም ነገር አይቀሰቅሰኝም። Nothing awakes me. ሃሌሉያ። Hallelujah. እንደ ሞተ ሰው ነው የምተኛው። I will sleep like a dead man. መነሳት ባለብኝ ሰዓት እነሳለሁ። When I have to wake, I will wake. ፍንዳታ ቢፈጠር እኔ አልነሳም። Whether there is an eruption or not, I will not awake. እግዚአብሔር ከባረከኝ በረከት አንዱ እንቅልፍ ነው። Amongst the blessing the Lord have blessed me with is a sleep. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ለወዳጆቹ የጣፈጠ እንቅልፍን ይሰጣል። Because the Bible says the Lord shall give to his friends a sweet sleep. ሃሌሉያ። Hallelujah. የጣፈጠ እንቅልፍ አለኝ። As I have a sweet sleep. አንድ ሰዓትም ልተኛ እርፍ ብዬ ነው የምተኛው። I sleep for 1 hour or more. ብዙ ጊዜ ከ4 ሰዓት እና
አብዛኛው ጊዜ 4 ሰዓት በላይ አይሆንም የእንቅልፍ ሰዓቴ። Most of the time my time of sleep is not more than 4 hours. ግን 24 ሰዓት የተኛ ያክል አረፌ ነው የምነሳው። I will get rest like someone who sleep for 24 hours. ምክንያቱም ውስጤ ሰላም ነው። Because my inner part is peaceful. ምክንያቱም የሚጠብቅ አይተኛም። Because the one who keeps you shall not እኔ sleep. ጠብቀኝ ብዬው አይደለም። I didn't say watch for me. ጠብቀኝ ብዬ ድሮ ጸልዬ ያውቃለሁ። In the old times I have prayed saying that ከገባኝ በኋላ ግን ጠብቀኝ ብዬው አላውቅም። But after God I have got an understanding. I have never prayed about this prayer. አንድ ነገር ገባኝ። I understood one thing. እኔ የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ይላል። It says the one who keeps you will not sleep and will not slumber. ስታስታውሰው ይጠብቅሃል አይልም መጽሐፍ It ቅዱስ። says he will keep you when you remind him. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንዳንድ ሰው አለ ዛሬ እንቅልፌን ልትነሱ የመጣችሁ በዙሪያዬ አስራለሁ ይላል። Some individuals who pray saying those who come to disturb my sleep I bind you. አንድ ሰዓት ሲያስርና ሲፈታ ይቆያል። He just wastes his time ከመተኛቱ በፊት 1 hour before sleeping. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ ልክ ገና እንቅልፍ እዚህ በየ10 ደቂቃው እየዘለለ ይነሳል። Each and every 7 to 10 minutes he awakes. ሃሌሉያ Hallelujah. ይበቃኛል። It's enough. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ መረዳት So understanding. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to ነገር Jesus. ግን ይሄ የተረዳነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው በስራ ላይ ስናውለው ብቻ ነው። But the word of God that we understood will help us only when we put it into work. ቃሉን በስራ ማዋል ያስፈልጋል። We need to put his word on work. ወደ ድንቆች የሚቀየረው በዛ መንገድ ነው። The word is changed into wonders by that manner. ሉቃስ 6:46 ላይ On Luke chapter 6 ስለምን ጌታ ሆይ ትሉኛላችሁ የምለውን አታደርጉምን አለ። It says, and why call ye me Lord, Lord, and do not do the things which I say? ስለዚህ ማድረግ ይጠይቃል። So we need to put it to work. በሌላ አነጋገር ቃሉን መታዘዝ ይጠይቃል። We need to obey to the word. ስለዚህ መታዘዝ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ጥርመሳዎች ዓለም መግቢያ ነው። Obedience is a gateway into the supernatural realm of breakthroughs. ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ 14 እናንተ አንብቡት። You can read Deuteronomy chapter 28 time from verse 1 to 14. አለፍ ብዬ አነበዋለሁ። እንዲህም ይሆናል የአምላኬ እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝኩን ትእዛዝ ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅ አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። On Deuteronomy chapter 28 verse 1 it says, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord your God, the Lord and observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. ቁጥር 2 ላይ ሲናገር የአምላኬ እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙም አለ። Verse 2 it says, and all these blessings shall come to thee and overtake thee if you shall hearken unto the voice of the Lord thy God. ከዛ ቁጥር 3 ጀምሮ ወደ ታች ስትመለከቱ አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ እያለ ይቀጥላል። It shall proceed saying, blessed shall ብትጠብቅ ብታደርግ ብትሰማ እነዚህን ቁጥር 13 እና 14 ላይ ስትመለከቱ ሃሌሉያ ዛሬም ያዘዝኩን የአምላክ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም ዛሬም ካዘዝኩ ከነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝም ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል ታመልካቸው ዘንድ ሌሎች አማልክት ባትከተል እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አያደርግም። ሁልጊዜ በላይ እንጂ በታች አትሆንም። And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only and shall not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God which I command thee this day to observe and to do them, and thou shalt not go aside from any of the word which I command thee this day, to the right hand, to the left hand, and to go after other gods to serve them. Hallelujah. Hallelujah. ምናልባትም መታዘዝ ዋጋ ያስከፍላል። Maybe
obedience might be costly. ነገር ግን በመታዘዝ የምናገኘው ብድራት ግን ከዋጋው ጋር የሚወዳደር አይደለም። But the reward we obtain from obedience is not comparable with its cost. ሃሌሉያ Hallelujah. መዝሙር 112 ከ1 እስከ 10 እናንተ አንብቡት። Read Psalms 1 chapter 112 verse 1 to 12. ቁጥር 1 እና 2 ያነባዋለሁ። I will read verse 1. እግዚአብሔርን የሚፈራ ትእዛዙንም እጅግ የሚወድ ሰው ምስጉን ነው ይላል። Praise ye the Lord, bless in the man that fears the Lord. ዘሩም በምድር ላይ ኃያል ይሆናል፣ የቅኖች ትውልድ ትባረካለች አለ። That greatly delights great in his commandments, his seed shall be mighty upon the earth. ቁጥር 3 ላይ ክብርና ባለጠግነት በቤቱ ነው፣ ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል። Verse 3, wealth and rich shall be in his house, and his righteousness endures forever. ማን ነው ይሄ ሰው? Who is this person? ትእዛዙን የሚወድ A man that loves his own ትእዛዙን የሚፈጽም ሰው። one that applies his ብድራቱ ይሄ ነው። His reward ለሱ is this. ብቻ አይደለም፣ ለትውልዱ ለዘሩ የሚተላለፍ also for his generation. የአብርሃም መታዘዝ ዛሬ ለኔና ለናንተ በረከት ሆኖናል። Obedience of Abraham became a blessing for me and for you. የኔና የናንተ መታዘዝ ለትውልዳችን በረከት ይሆናል። Our obedience shall become a blessing for our generation. ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። I would like to know this. ዛሬ ብዙ ሰዎች አሉ። Today there are many individuals. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር አንድ ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። God gave them one instruction. ካዘዛቸው በኋላ ግን After instructing them, ያንን ባለማድረጋቸው because of not fulfilling that, ቀጣዩ መመሪያ አያውቁትም። ፓስተርና ክብር ለኢየሱስ። they don't know the next instruction. ሃሌሉያ Hallelujah. ፊቱን ወደዛ አዙር። ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. አዙር ስለው አዞረ ፊቱን። I instruct him to turn his face. He turned his face. ዙር Return back. አሁንም ዞረ። Again he returned back. ሁለተኛውም ትእዛዝ የተቀበለ በዛ ነው። He received the second instruction by that. አሁን ግን እዚህ ጋር ሆኖ ዙር ስለው ለምን? While standing here, if I told him to turn back and he asked me why? ለምን Why? ያልኩት ዙር ነው። I have said unto him, turn back. ለምን ሚለኝ ከሆነ If he says back, ሁለተኛው ትእዛዝ አይቀጥልም። the next instruction will ተባረክ። not proceed. ሃሌሉያ Hallelujah. ዛሬ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ይሄንን አድርግ ይላቸው። Again, many individuals today, the Lord is instructing them to do one thing. ከዛስ Then after he says, what comes after that? እግዚአብሔር ዝም ይላል። Then the God keeps silent. የሚቀጥለው መመሪያ ያለውን ስናደርግ ነው። We can receive the next instruction when we obey the first one. ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን በረከት ያጡት Many individuals lost God's blessing ከእግዚአብሔር ትእዛዛት ጋር ክርክር ስለሚገጥሙ ነው። They are negotiating with the instructions of the Lord. የእግዚአብሔር ትእዛዛት መለኮታዊ ነው። God's instructions are divine. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ወደ አንድ ከተማ ተዛውሬ ሲሄድ When I was transferred onto another city, ምንም ነገር እግዚአብሔር አልተናገረኝ፣ እኔም የሚሄድ ፍላጎት አልነበረኝም። God didn't spoke anything unto me, and I also have no will to go to that place. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለምንድን ነው ወደዛ የምሄደው? Why am I going to that place? I ከዛ said. በፊት እዛ አገልግያለሁ፣ አሁን ተመልሼ ወደዛ ለምንድን ነው የምሄደው ብዬ Then I said, I have previously served at that place. Why I'm going back to that place? ነገር ግን ሄድኩኝ። But I go to the place. ልክ እዛ ደርሼ ከኤርፖርት እግሬን ገና ጫማ ከአውሮፕላኑ ደረጃ እግሬን ገና መሬት ሲነካ Immediately after arriving at the place, and when my foot steps on the land, እግዚአብሔር 5 መመሪያዎችን ሰጠኝ። God gave me 5 instructions. እዛ ከተማ ላይ የሄድኩበትን 5 ነገሮችን እግዚአብሔር ተናገረኝ። God spoke unto me 5 instructions to do in that city. ከተፈጥሮ በላይ በሆነ መንገድ እነዛ 5 ነገሮች በቆይታ የተከናወኑ። Those 5 instructions are accomplished supernaturally while I am at that place. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እዛ ቦታ ላይ
ምንድነው ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን አላወኩም ነበር even before I didn't know what to do at that place እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር የሚያዛችሁ ነገር እንዲብራራላችሁ አትጠብቁ don't expect for the things the Lord instructed you to be explained unto you ማድረግ የሚገባን ዘለን መግባት ነው just dive into it and do what you need to do ከዛ በኋላ እንዴት ይሆናል እሱ እዛው ጋር መመሪያ እንጠብቃለን then what comes next how should will it happen let's wait for his next instruction ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ዮሴፍ ቢያውቅ ኖሮ ጉዞ አይጀምርም ነበር if Joseph knows the beginning and the end of the thing he never start the journey ሃሌሉያ hallelujah ሁሉም መጨረሻውን ለወቀው ብላችሁ አትበሉ never ask let me know the end of the thing መታዘዛችሁን ቀጥሉ just continue your obedience በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ in the name of Jesus ለመታዘዝ የሆነ ጸጋን ተቀበሉ receive grace for obedience ሉቃስ 5:1 እስከ 12 ሁላችን የምናውቀው ታሪክ አለ Luke 5 starting from verse 1 ሃሌሉያ Hallelujah. ሉክ ማን ነው እነ ጴጥሮስ አሳ ያጠመዱ ነበር while Peter and his friends are fishing ምንም አሳ አልያዙም they never catch any fish ኢየሱስ መጣና ከዛ በኋላ ጀልባው እንዲጠቀምበት then Jesus ጠየቀው asked them to use their boat ጀልባው ላይ ሆኖ ኢየሱስ አገልግሎቱን አገለገለ then Jesus ministered his ministry on the boat በመጨረሻም ኢየሱስ አንድ ነገር አለው then at the end Jesus ፈቀቅ አርገና መረቡን በስተቀኝ ጣለው አለው put push the መረቦቻችሁን ጣሉ ነው ያለው just cast your net on the left right side I don't know ስንቶቹ እንደጣል መረቦቻችሁን የሚለው ለሁሉም ነበረ he gave the instruction to many he said ጴጥሮስ መረቡን ጣለ then Peter casted his net የጣለው ምንድን ብሎ ነው በቃል ስንደክም አድረን አሁን ግን ቃልን እታዘዛል ያ ማለት እኔ ያንተን ቃል እታዘዛለሁ then he said we have been laboring the whole night but by your word I will cast the net የአሳ ማጥመድ ልምድ አለው he have the experience of fishing ከልምዱ ውጪ ነው የተናገረው he was instructed out of his experience ሃሌሉያ hallelujah ስለዚህ ያንን ነገር መረቡን ጣለ then he casted his net ብዙ አሳ ያዘ he caught many fishes ሃሌሉያ hallelujah የመጀመሪያው መታዘዝ ብዙ አሳ ያዘለት the first obedience helped him to catch many fishes የመጀመሪያውን ሲታዘዝ when he obeyed the first instruction እንደገና ሌላ ትእዛዝ መጣ then again another instruction ሃሌሉያ hallelujah ቁጥር 10 ላይ on verse 10 ኢየሱስም ስምዖንን አትፍራ ከእንግዲህ ወዲህ ሰውን የምታጠምድ ትሆናለህ then he said unto thee fear not I shall make you you shall catch me ሃሌሉያ hallelujah የመጀመሪያውን መታዘዝ ባይታዘዝ ኖሮ if he didn't obey the first instruction ሁለተኛው አይመጣም the ነበር second shall not follow ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም in the name of Jesus Christ ለፍጹም መታዘዝ ጸጋ ተቀበሉ receive grace for a perfect obedience ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባቱ ፍቃድ ታዛዥ እንደሆነ as Jesus was obedient to the will of his የሥጋ Father ሁሉ ሕይወት ያለው በደሙ ውስጥ ነው ይላል as the life of every flesh is in the blood በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመታዘዝን ሕይወት መካፈል ይሆንላችሁ in the name of Jesus may you impart the grace of obedience በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም in the name of Jesus ሁላችንም አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን our heads and pray ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ አልተቀበላችሁ of you who didn't receive Jesus Christ የመጀመሪያው መታዘዝ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው the first obedience is becoming the son of ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጎ መቀበል ያስፈልጋል we need to receive Jesus Christ as our savior and as እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ if such individuals ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ ያላደረጋችሁ those of you who didn't make Jesus your savior and your Lord ዛሬ ሕይወታችሁን ለጌታ እንድታስረክቡ ጠይቃችኋለሁ we would like to ask you to surrender your life unto Jesus መቼም ሕይወታችሁ አይወድቅም your life shall never fail እሱ ኃላፊነት ይወስዳል you shall take the responsibility እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ቀኝ እጃችሁን ከፍ if such አድርጋችሁ አሳዩ individuals are in our midst እኔ please lift up your ጸልይላችሁ right hand. ጌታን መቀበል የምትፈልጉ those of you who want ቀኝ to receive the እጆቻችሁን ከፍ Lord አድርጋችሁ አሳዩ lift up your right hand ጸልይላችኋለሁ we shall pray for you ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ቀኝ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉት those of you who want to receive the Lord ሁላችንም በእግሮቻችን ተነስተን እንቆማለን let's stand on our feet